सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 22 मार्च 2021 दिन सोमवार, फाल्गुन मास शुक्लपक्ष मीन 9 दिन। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी दिवा 9 घंटा पर्यंत, आद्रा नक्षत्र रात्र 10 घंटा 7 मिनिट पर्यंत, मिथुन चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 53 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 54 मिनिट। आज कन्या राशि घात चंद्र और आज मिथुन राशि घात बार। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 7 घंटा 22 मिनिट पर्यंत, दिवा 12 घंटा 54 मिनिट ठारू दिवा 2 घंटा 24 मिनिट पर्यंत, दिवा 3 घंटा 54 मिनिट ठारू संध्या 5 घंटा 24 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया और दिवा 9 घंटा पर लाभभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि, कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरी केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम सबुठ प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय में। आपको कौन गोटे भल खबर शुणा मिल पारे। जीवन साथी सहित संबंध में सुधार आसब। धन संबंधी मामलार प्रयास सफल रे। ऑफिस काम संबंधी यात्रा करें। आपन को कौन गोटे मामलें बड़ निर्णय नेवाक पड़ पारे। पितपुत्र मध्य मनमालिन्य अंत घटब। आज आप धन संचय प्रति आकर्षित रे। कौन क्षेत्र में धनर निवेश करें और यह आपन लगे शुभ रही। आशा आज आपंकर चरितार्थ हो। जीवन साथी सहयोग कारण आपंकर क्लेश कम हो। दूरस्थान को यात्रा जीवे तेज खर्च उपर अल्प नियंत्रण रखु। अଯଥା खर्चर संभावना बनुअछि। शारीरिक सुस्थता बजाय रहिब। मन प्रसन्न रहिब। समस्त कार्य सुरुखुरे संपन्न करिवे। आर्थिक अवस्था सुधरी जीव। कर्मक्षेत्र में उन्नति घटिब। कर्मक्षेत्र में निजर पारदर्शिता कारण समस्त कार्य को सुरुखुरे निर्वाह करिवे। आयर सुधार आसिब। किछि नुआ जिनिस क्रय करि पारंती। कार्य सिद्धि लगी पड़िबे। कौन हजिथिबा द्रव्य पाई पारंती। निजर कार्य को समीक्षा करेंगे। नूतन आयपंथा प्राप्त करेंगे। पूर्व योजना अनुजाई समस्त कार्य सठिक रूप से संपादन करेंगे। दिन जाक ऊर्जावान रे। कार्य जिते कठिन जीवन साथी सहयोग सफलतार अविवाहित भविष्य योजना प्रस्तुत करेंगे। सुधार आसो। दुष्ट प्रकृति व्यवसाय दूरे समस्या प्राप्त करेंगे। समय सदुपयोग कर खुशी हे। मान प्रतिष्ठार वृद्धि हो। व्यापारी मान आज दिनटी धन लाभर दिन हो रहा। स्टूडेंट्स मान आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान महादेव निकट में नड़िया प्रसाद रूपे लगातु और आज आप क्या उधार दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। जाना वृष राशि विषय में। दिनटी आपण लगी प्रसिद्धि और सम्मान वृद्धि आने परी दिनटीए। प्रतियोगितामूलक कौन भी परीक्षा सफल रे। कौन भी जरूरी काम माता पिता सहयोग प्राप्त कर खुशी हे। नुआ क्षेत्र धन लाभर संभावना रहुअछि। आपन को कौन महत्वपूर्ण मामलार समाचार प्राप्त हो। छात्र मान लगे दिनटी भल। परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे। मन एकाग्र रहिब। खूब कम समय अधिक पाठ मन रखिपारे। व्यापारी मान लगे दिनटी लाभदानक रहिब। पड़ रही और फसी रही धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग रहुअछि। शत्रु मान विजय लाभ करेंगे। किछि लोक आपणकर पदांक अनुसरण करेंगे। आज आनंदित रे। किछि विरोधी आज आपंकर सपक्षवादी हो। व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में आपंकर मान सम्मान और पतियार वृद्धि घटब। बंचार एक नुआ शैली नुआ कौशल आपण आगे उन्मुक्त हो। पूर्व योजना मुताबक कार्य कर सफल रे। कौन भी क्षेत्र में आज आप जहाँ भी इच्छा करेंगे ताकि और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिला लगे दिनटी भल। महिला माने गृह निपुण रे। गृह में समस्त प्रियभाजन हे। दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिब। कौन नुआ लोक सहित मित्रता आपण लगी लाभदायक सिद्ध हो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति भाग्य उज्जवल हो। स्वास्थ्य उत्तम रहिब। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता ना। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हो। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति मान प्रतिष्ठा जश और ख्यातिर वृद्धि घटब। स्टूडेंट्स पढ़ापढ़ी प्रति अधिक यत्नशील रे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप 3 थर निजर पिता नाम नहीं निजर दिन को आरंभ करूँ।
ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଭାବିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। କୌଣସି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସହଜ ସରଳ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହିବ। ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହିଁ ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ମନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ଅଧିକ ମନ ବଳିବ। କାମ ପ୍ରତି ଭାବନା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ଫଇସଲା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଆଜି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବଢ଼ିବ। ଦେବଦର୍ଶନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଅଧିକାର ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ମନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଊର୍ଜାବାନ ଜଣାଯିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଶ୍ରମ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପୂଜା ଉପବାସ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ। ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ପରିଯୋଜନା ମିଳିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ସମ୍ପଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାହାର ଉପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବାଟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ପରିବାରରେ କୌଣସି ବଡ଼ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ଅତି ଶୀଘ୍ର କାହାରିକୁ ବି ବନ୍ଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରବାରରେ ଉଠାଣ ଗଣନା ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟବଶତଃ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ। ମୋହରେ ପଡ଼ି ଅକାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ସମ୍ମାନହାନି ଘଟିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେବ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ହଜି କିମ୍ବା ଚୋରି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କମ୍ ରହିବ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ ରହିବ। ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ।
ଦେବଦର୍ଶନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ବି ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି କଥାରେ ଭାସି ଯାଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁରନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଓ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ ନିନ୍ଦା ମିଳିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଓ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ କିଛି ମିଠାର ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଳାଂଶପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଫେରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଖାଦେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବାଣୀରେ ମିଠାପଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବା ଭଳି କିଛି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥ ଆୟ ଯେତିକି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେତିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ଭଳି ଯୋଗ ମନ ଅଛି। ତେବେ ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେତୁ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ରିଷ୍ଣଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ଓ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି କଳହ ବା ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବେକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ନିଜର ମନର କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ରହିବେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକ ରହିବେ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚମାନ ରହିବ। ଭାବିଥିବା ସବୁ କାମ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୋଗିକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଶାନ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜ୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାହସର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହିବେ। ବ୍ୟାପାରରେ କୌଣସି ନୂଆ ଅନୁବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଖୁସିର ଅବସର ମିଳିବ। କାରବାରୀଙ୍କୁ ଧନଲାଭ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ।
आर्थिक स्थिति सुधार पाई कौन नुआ योजना करिपारंती। क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रहिबे। आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। आज आपको कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे। चाकरी किंबा बिजनेस सहित जड़ित कौन से बड़ निर्णय नेबाकू चाहती तो नहीं पारंती। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रहिबे और जे कहीं भी आपन प्रति प्रभावित रहिबे। आज आप कहारी को किसी साहाय्य सहयोग करिपारंती। कौन कार्य जीवन साथी सहयोग लोड़ी पारंती। जीवन में खुशी वर्षा हेबो। जहाँ को जहाँ कहिबे केही आपणकर कथा को भांगी परिबे नाही। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिलिबो। मन में धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़िबो। पिलामानक सह कौन स्थान को बुली जाई पारंती। कौन धार्मिक किंबा सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसार पात्र होई पारंती। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। आज आपनकर स्वास्थ्य भल रहिबो और संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। स्टूडेंट्स मानक आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन से आवश्यकता थिबा व्यक्ति को औषधर दान करंतु किंबा किछि सुखिला खाद्य पदार्थ दान करंतु। और आज आप कहार के भी मिछ कहतु नाही। यह आपनको पई शुभ सब्यस्त हेबो। एबे सुनतु धनुराशि विषय जानिबा। आज आप प्रत्येक असंभव को संभव करने पर बल रखिबे। व्यापार क्षेत्र में लाभ होबार आशा रहुछि। आपनकर ऊर्जार स्तर भल रहिबो। किछि महत्वपूर्ण लोकों सहित आपनकर संपर्क हेबो। इंजीनियर के लगी दिनटी अनुकूल। आपनकर चयन सरकारी चाकरी होई पारे। धर्मकर्म रुचि बढ़िबो। घर को अचानक अतिथि आसी पारंती। जीवनसाथी के सहित संबंध भल रहिबो। तेबे किछि पुराना कथा को नहीं अल्प चिंतार मध्य रही पारंती। उचित परिश्रम रे आपनको सफलता मिलिबो। लेखन और पठन कार्य रुचि बढ़िबो। कौनसी नुआ वाहन किनिबा लगी मन बढ़िबो। अतिथि व्यस्त रहिबे। खाद्य तृप्ति लाभ करिबे। अशांतिर अवसान घटिबो। निज कर्मरु आनंद पाइबे। स्वास्थ्य क्रमशः उन्नति परिलक्षित हेबो। मन प्रसन्न रहिबो। धार्मिक भावन वृद्धि हेबो। मन में जहाँ भी आशंका कि संकोच रही ताकू छाड़ी दिंतु। आपण सफल रहिबे। सामाजिक प्रतिष्ठार वृद्धि हेबो। जो लोक अविवाहित अछंती सेमानक लगी भल विवाह प्रस्ताव आसीपारे। घर वातावरण भल रहिबो। कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति आपणठारु सहयोग लोड़िबे। आज आप किसी एपरि कार्य करेंगे जहाँ बहुत दिन चिंता कर आसुले। तेबे अचानक सम्मुख को आसुवा कार्य निजक सर्वदा प्रस्तुत रखु। एवं आज आप ईर्ष्यार व्यक्ति दूरे रुहतु। कौन भी वाद विवाद दूरे रुहतु। बाकी प्रत्येक क्षेत्र आपण भल ही रहिबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पड़ोशी सह उत्तम संपर्क बजाय रहिबो। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। व्यवसायी मैंने आशा मुताबक लाभ प्राप्त करेंगे। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोमाता को सबुज घास किंबा शाग बिड़ा खाइबा दिंतु। और आज आप लाल रंग को अवॉइड करंतु। यह आपन शुभ सब्यस्त हेबो। एबे सुनतु मकर राशि विषय जानिबा। आज आप संपूर्ण दिनटी नुआ ऊर्जार सहित काम करेंगे। व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भल परिणाम प्राप्त करेंगे। नुआ चाकरी प्रस्ताव मिल पारे। परिवार में सुख और सौभाग्यर वृद्धि हेबो। प्रिय बंधुओं सहित भेट हेबो। महत्वपूर्ण लोकों सहित साक्षात आलोचना हेबार संभावना बनुअछि। छात्र छात्री मानक लगी दिनटी शुभ। मन में उत्साह रहिबो। मन एकाग्रचित रहिबो। सरकारी क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष लगी कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी प्रशंसा भाजन हेबे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। आज आप निजर कौन प्रिय मित्रों सहित भेट करेंगे। शरीर सुस्थ और मन में फूर्ति रहिबो। प्रायतः प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। कर्म क्षेत्र में तत्परता प्रकाश पाइब। आयर अभिवृद्धि परिलक्षित हेबो। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। किसी लोकों सहित साक्षात आलोचना व्यवसायी मानक लगी लाभकारी सिद्ध हेबो। बंचिबार एक नुआ शैली नुआ कौशल आपण आगे उन्मुक्त हेबो। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबार सफल रहिबे। कौन भी क्षेत्र में आज आप जहाँ भी इच्छा करेंगे ताहा करेंगे और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। आज दिनटी आपन धार्मिक कार्य प्रति रुचि बढ़िबो। आपन को समस्त सहयोग प्राप्त हेबो। राजनीति में सामाजिक कार्य करिबार सुयोग प्राप्त करेंगे। आज कौन खास व्यक्ति सहित साक्षात आलोचना हो पारे। व्यवसाय सौदा बाहर को जावाक पड़ पारे और यह आपण लाभकारी सिद्ध हेबो। आर्थिक प्रगति और सफलता पाइबार दिनटीए। आपणकर किछि काम समस्त को आश्चर्यचकित कलापर रहिबो। ऑफिस रे कर्तव्य आपन को कौन नुआ दायित्व अर्पण करेंगे। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय कर पारंती। परिवार रे हसखुशीर लहरी रहिबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप
भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और महामृत्युंजय मंत्रर अधिकरू अधिक जप करंतु। आज आपण काहार सहित जुक्तितर्क करंतु नाही, यह आपनक पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु कुंभ राशि विषय जानिबा। आज आपण ऊर्जार भरी होई रहिबे। प्रिय बंधु आपनक कथा प्रति आकर्षित हेबे और आपनकर प्रत्येक कथा को सहजरे ग्रहण करिवे। आपनकर कथा कहबार शैली लोकमानक आकर्षित करिवो। केही आपनकठार उपदेशर आशा रखिबे। व्यवसायी मानक पूर्व योजनार लाभ प्राप्त हेबो। बहुत नुआ नुआ लोकमानक गहणरे आपनकर समय अतिबाहित हेबो। किछि अजଣା व्यक्तिଙ୍କ सह संपर्क सुदृढ़ हेबो। आज आपनको किछि नुआ शिखिबार सुजोग मिलिबो। महिला मानक लागि दिनटी अत्यंत शुभ। मीठा मीठा कथा कही समस्तଙ୍କର मन किଣି नेबे। मनरे आध्यात्मिकता वृद्धि पाइबो। स्वास्थ्य भल रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही। आर्थिक मजबूत रहिबो। आपण संपूर्ण जणाजिबे। व्यापारी मानक लागि दिनटी अनुकूल अटे। आशा मुताबक धनलाभ हेबो। जीवनसाथी सहयोग प्राप्त करिवे। अविवाहित व्यक्ति लगी भल विवाह प्रस्ताव आसपे। पड़ोशी संपर्क में सुधार आसब। व्यवसाय लाभप्रद रहिबो। परिश्रमर पूर्णफल प्राप्त करिवे। अचानक धन प्राप्ति कर योग बनुअछि। विद्यार्थी मानक लागि दिनटी शुभ साब्यस्त हेबो। व्यापारी मानक लागि दिनटी अनुकूल अटे। आशा मुताबक धनलाभ हेबो। अचानक धन प्राप्ति कर योग बनुअछि। विद्यार्थी मानक लागि दिनटी शुभ साब्यस्त हेबो। प्रत्येकटी कार्य उत्साहित जनाजिबे। कौनसी नुआ ज्ञान लाभ पई आग्रही जनाजिबे। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करिवे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हेबो। धर्मकर्म अधिक मन बळिबो। जीवन को उन्नत करबा लागि आज आपण कौनसी गोटे बड़ निष्पत्ति नहीं पारंती। जहाँ इच्छा करिवे ताहा करि परिबे और जो कार्य भी हाथ को नेबे सेथिरे सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। किछि गृह उपकरण क्रय करि पारंती। परिवारजनक मध्यरे भल पाइबा और स्नेहरे वृद्धि पाइबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिबा पई आज आपण ओलटा हाथ में गोटे हलदी को घसी से हाथर मझी आंगुठी द्वारा और से अल्प हलदी को मथारे धारण करंतु एवं आज आपण काहा उपर भी निजर विचार को लदंतु नाही। यह आपनक पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु मीन राशि विषय जानिबा। आज आपनक प्रत्येक क्षेत्र में भल परिणाम मिलिबार जोग रहुछि। कहार परामर्श आपनक पई लाभकारी रहिबो। चाकरी रे कोनोसी काम को नै आपनकर प्रशंसा हेबो। शत्रु और विरोधी माने आपनकर सम्मुखरे नतमस्तक रहिबे। स्वास्थ्य अपरिवर्तित रहिबो। मन प्रफुल्ल और चंचल स्वभाव रहिबो। आर्थिक स्थिति अनुकूल रहिबो। दिनटी सकारात्मक भरा रहिबे। गृह रे हस खुशीर माहौल रहिबो। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण हेबो। महिला माने गृह निपुण हेबे। उच्च मनोभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिबो। छात्र छात्री माने श्रृंखलित हेबे। आज आपनकर दिमाग रे जे विचार आसिबो ताहा सफल हेबो। पूजा उपवास करिवे। आज आपण काहारी को साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाइबे। पारिवारिक जीवन भल रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य मधुरता वृद्धि पाइबो। प्रियजन सहित मिलन जोग रहुछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सठिक समय संपन्न करिवे। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। मन पवित्र स्वभाव संपन्न हेबो। धर्मकर्म अधिक मन बळिबो। आज आपनकर पत्नी किंबा आपनकर झियो आपनक पई लकी साब्यस्त हेबे। अजଣା व्यक्ति सह संपर्क वृद्धि घटिबो। पारिवारिक जीवन भल रहिबो। दिनटी आपनक लागि सकारात्मक भर रहिबो। गृह को बंधुआगमन हेबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। उच्च स्वभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिबो। साहस वृद्धि हेबो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। दिनटी उत्साहपूर्ण रहिबो। कौनसी नुआ क्षेत्र धन मिलवा हेतु आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। जीवनसाथी सह संपर्क मधुर रहिबो। व्यवसायी माने प्रचुर लाभ पाइबे। अचानक कौनसी खुशीर खबर प्राप्त हेबो। स्टूडेंट्स मानक लागि दिनटी शुभ। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण गोटे चुटकी लुण नियंतु और सही लुण को कौनसी गोटे गछर मूल पकाई दे आसतु एवं आज आपण काहारी उपर भी सहजरे भरोसा करंतु नाही। यह आपनक पई शुभ साब्यस्त हेबो। तेबे वीडियोटी किपर लागिला जदि भल लागि थाए लाइक टे करंतु एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस करंतु जहा फल आम जो वीडियो अपलोड करिवो ता आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। धन्यवाद।